خب پورتر نبودی پورتر یک 73,000 توسیان سالش 98 پورتر سمسوال. خب رفتین سلام با. خب نمودوی آبشک صرفی شفیور دو الکتروپاکت так спальникаш هست спальникаш салон намудои торпеда штик прибор 312,000 та нишон додост намудои приборо ва намудои потолок хеле ки гуфтем ин самосвал портер як самосвал намудои балонои пеш балонои пучт. خب باید معلوماتش تحقیق کنیم. سال 1998 73,000 تومان با سودا میشود. پورتر یک سمسوال میتونه زنگ سودا کنه.